force ya lion inakuwa kama makucha yake. Tuko pamoja? Force ya ngombe iko kumapembe yake. Force ya mtu iko mwakili yake, kichwa. Na force ya kai iko mkuruka sana na kuona mbali sana. Na wote biko na nguvu na njoo maana banaikala kwa ile throne. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Tukisema la dignité dans la crise, il est question maana kustahili katika shida. Crise ni tatizo, muhali mkiswahili ingine ni problème, mfrancais tena na ni difficulté. Mungu akitaka inua watu, problème inaonekanaka. Na le plus malheureux ni mwenye anaonaka problème anajiplaindre. Lakini venye viko violent, na venye viko prudent, na venye viko avisé, wakiona problème habaonake danger, lakini wanasomaka opportunité yenye iko caché derrière les problèmes. Dunia iko rempli na maproblème, lakini ni bakidogo njo wana promettre mu maisha. Pourquoi? Parce que ni bakidogo njo benye banawezaka affronter problème, lakini ba mingi banakuwaka plaintif mbele ya problème. Na ukilia mbele ya problème haina besoin ya machozi ya mtu. Problème iko na besoin ya mwenye ataleta solution juu ya ile problème. Maombi yangu juu yangu na yako na kwako leo, usikuwa wa kulia mbele ya problème, me Mungu akupatie solution juu ya maproblème. Ukiangalia mudunia yote, kila mwenye alikuwa celebre ni mwenye aliresoudre problème mu maisha. Ikuwe mu Biblia, ikuwe mu dunia, tout celui qui a été célébré, c'est la personne qui a apporté une solution là où il y avait un problème. On ne peut jamais parler de David kama hakumaliza problème ya Goliath. On ne peut jamais parler de Joseph kama hakuleta solution mbele ya songe ya Pharaon. On ne peut jamais parler de Jephthé kama hakumaliza vita wakati yenye hata kama alitupiwa akakia kuwa solution juu ya adversité yenye lisimama muinchi. Si on peut parler de Gédéon, c'est parce que kulikuwa problème ya ba Madiani. On ne peut jamais parler de Samson kama hakuna ba Filistin benye banasimama. Kwa hii fasi yote utakuwa, usiambie Mungu akuinue kama hakuna problème yenye alileta. Ambia Mungu leta problème, lakini unipatie kapasite ya kuaffronter problème na kuleta solution ku problème, pale utakuwa celebré. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. On ne peut jamais parler d'un Jésus kama hakumaliza probleme ya zambi. Nataka waambie jirani yako, nataka wakuinue juu lishaleta solution kwa probleme gani? Bakuitike juu lisha résoudre probleme gani? Andika hizi realite. Fasi yote takuwaka kama uko mwanadamu, chakula ya kila siku ni probleme. Fasi yote takuwaka kukue watu, kusikue watu, ni probleme tu njo zitakuwa na kia mu maisha. Sasa porque ukue mtu wa maana na ukue mtu mwenye unajidistingue, kuwa najua kuleta solution mbele ya probleme. Nilisemaka mbele, nirudilie, mbele ya David Goliath alikuwa, lakini mbele Goliath asimame,
alikuwa alishasema mingi na alitumiwa na ba 5 prince ya Filistine. Wakati anafika mwisho ya bataille, hakukuwa na besoin tena ya watu mingi sana, lakini akasema choisissez parmi vous un seul homme, un homme qui livrera bataille contre moi. Kama akinishinda munatutawala, na kama nikimshinda tunawatawala. Kama unasikia hii langashe ya Goliath, unaona kama odela ya yeye kukua problem, naye alikuwa anataka aone probleme, mtu mwenye atageuka sa problem pour kia muangushe na alete solution juu ya toute une nation. Ukikuwa wakulialia mbele ya probleme, haiko wewe peke ndio utateseka, lakini utakuwa unatesa familia yako yote na nation yako yote inaweza teseka kama wewe hauyajua kuleta solution kwa probleme fulani. Dans l'église, hatuna besoin ya wenye wanapenda baba heshimie na bakuleta solution kwa probleme fulani. Kwa tunatafuta probleme na ulete solution kwa ile probleme. Hata ukusema tukutape, tutakutapa juu tuliona kenye unafanya. Un homme de Dieu akamalizaka na kusema njoo maana probleme kwa wengine na kuwaka business. Wakati uona iona danger, quelqu'un d'autre yanaona hii probleme ni business. Njoo maana ukileta Goliath mbele ya David, yeye hataona urefu ya David, lakini ataona dote yenye iko caché derrière Goliath. Juu hana yenye anaweza patia Sail pour qu'il akue jambre wa Sail, lakini akiua Goliath anakuwa mara moja dote yenye taacha anapata mwanamke wa mfalme. Tu as l'onction royale, c'est bon David, mais pour que tu accèdes au trône, il faut d'abord affronter Goliath. Si tu fuis Goliath, tu es en train de fuir ton trône. Na nyuma ya Goliath kulikuwa kashe wimbo. Kumbuka saa David anaua Goliath, njoo wanamuke Jerusalem wanasema Saül a tué ses 1000 et David ses 10,000. Maana yake Goliath alikuwa na valeur ya 10,000 soldats. Sasa ukimkimbia maana hautafikia degré ya 10,000. Ambia mwenzako ukikimbia ile probleme hautajua grandeur yenye iko kashe juu ya nyuma yayo na hautaifikia. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Donc fasi yote utakuwaka probleme zitakuwaka tu. Sasa tusilie mbele ya probleme, lakini tutafute nini ya kufanya juu tumalize ile probleme. Ingine verite ya kujua, hata ukimbiake probleme itageukaka tu obstacle kwako meme kule mbele. Njoo maana kitu kenye hauyaganye leo usikikimbiake na ungali na deni ya kupigana nake. Malizana nakyo mbele ya wakati purke kisikurudili yake tena kule mbele. Sijue kama mimi naeleweka. Tunasikilizana pale. Merci beaucoup. Niguse hii écriture yenye tumesoma, ni explique kidogo na tumalize. La dignité dans la crise. Au niseme mu expression ingine, la dignité face à une crise. Huyu Jean wakati yenye ba apotre biko napitia ma moment difficile ya persecution, Jean yeye bakamupitisha mu vipindi ya nguvu sana. Historia nasema kama Jean balimtobolaka meme macho, ilifika wakati banamtia meme mufi ya mafuta bamukalange na ni mzima, lakini Mungu akamsaidia hakukufa. Alors bakamkamata bakamtupa fasi banaita ile ya Patmos. Na watu wa ujuzi wanasema ile ya Patmos ni fasi mbaya sana, juu ilikuwa fasi ya hatari, baridi ilikuwa mingi sana, lakini pia kulikuwa manyama za mai za makali sana zinakulaka watu. Asa pale akufie pale, Mungu akamlogotea pale John mpatie kitabu ya Apocalypse. Nataka niambie mtu moya, wakati yotonaka moment difficile kuna kupitia watu wote wanakukimbia, ndio wakati yenye Mungu atakukaribia kajua afanye na wewe vitu ya mingi sana. Kwa hiyo usili yake juu watu walikukimbia, juu ulikuwa rejeté na watu. Même si les gens t'abandonnent,
même si tu es rejeté par un monde de gens, Mungu yeye akiona rejet ndio anakaribia kama mtu, anamfasone, anampatia image na visage yenye tamfanya akuwe wa valeur mbele ya watu. Wakati ndugu zake na Joseph banamtupa, ndio Mungu anajiokipe na Joseph pour akutananishake Joseph na bandugu yake, na haiko tena Joseph. Alishaongezeka na valeur ya Safnat Panea, alishakuwa premier ministre. Wakati unaona tu mtu anakukimbia, elewa kama anapatia Mungu chance ya kukutravailler na kukupatia tena makalite za mpya za maana zaidi. Amen, amen. Na hapa Jean anaona vitu mingi sana. Mu livre ya Apocalypse chapitre 4 sasa, anaona sene moja. Aseme sauti mweka mwambia apande yulu juu mbinguni. Na akaona throne ya katikati, na mwile throne mulikuwa na ikala kwanza mtu mwalikuwa na aspect ya pierre ya jaspe na sardoine. Na autour ya ile throne kulikuwa throne zingine 24. Na yulu ya zile throne kulikuwa 24 vieillards. Lakini Jean tena anatire attention yetu juu ya throne ya katikati. Anasema saliona mzuri mutrone ya katikati, akaona 4 êtres vivants. Wote alikuwa na yala macho mbele na nyuma na fasi yote. Na anasema sura za wale ba 4 êtres vivants. Anasema wa kwanza alikuwa na sura ya simba, sema na mie simba. Wa pili alikuwa na sura ya ngombe, sema na mie ngombe. Wa tatu alikuwa na sura ya mtu, na waine tai. Aseme wote waine banaikala kukiti na biko autour du trône. Ils sont assis sur le trône et au même moment ils sont autour du trône. Ile haini interesse. Mais anaongeza kusema si balikuwa kila umoja na mabawa 6. Mtu iko na mabawa 6. Simba iko na mabawa 6. Ngombe anajikutana na mabawa 6. Na egle anakutana na mabawa 6. Depuis dunia ilianza, hakuna ndege yenye ilikuwa na zaidi ya mabawa 2. Na hakuna fasi mtu alikuwa na mabawa. Memu Apocalypse wenye habana mabawa wanakuwa na mabawa. Nataka niambie mtu moya, kuko vyenye unawezi kosa leo, peut-être ni genese ya maisha yako. Peut-être ni Nouveau Testament ku 4 évangiles au mu épîtres za Paul, za Pierre na wengine. Nesa utafika mu Apocalypse 4 vyenye depuis mwanzo ya Biblia ulikosaka, unaweza lipata mu Apocalypse. Haiko forcément kienye hakionekane kuwenjo hakikuwake ndani yako. Kuko vyenye havionekana juu yako, lakini Mungu alishakatia provision mwe. Kuko bamwe musie abana pesa sahi, mais après 2 ans batakuwa ba millionnaire, batakuwa ba milliardaire. Kwa hiyo usichekake mtu juu ya manke ya sahi. Anaweza kuwa célibataire sahi, hana mwanaume au mwanamke, usimcheke juu yuko mnoa. Chunga Apocalypse yake 4 ifike, utaona yenye walikuwa na wazia hana takuwa nayo. Na kitu mimi napenda, wakati ndege zingine liko na mabawa 2, hapa simba anakuwa na mabawa 6. Na ukitaniria mtu mmoja avaneishe, Mungu akupatie triple ya wenyewe alikutangulia kwa jina la Yesu. Ambia mwenzako havionekane lakini viko mumie. Ukikuwa na Yesu kuko vya havionekana, lakini watu hawatakufaka na hawakuviona ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tena waangalie lion avec ses ailes. Anatosha wapi mabawa? Maana huko tu mwenye Mungu alionea akamunyang'anya mabawa akazipatia simu. Yesu anajua kama uko mwenye Mungu anaweza nyang'anya vitu juu alikupatia wewe. Bien ananyang'anya mtu vitu ya maana wewe ulikuwa hauna avyo, na anavikupatia wewe
na unavuma navyo na hakuna mwenye atabikunyang'anya. Me ukiona lion ni mfalme, ukiona mwana ngombe, ndama, ni mfalme wa manyama za sadaka. Ukiona mtu ni mfalme juu Mungu aliumba mtu juu ya kutawala. Na ukiona tai naye ni mfalme wa mandege zote. Tuko pamoja? Lion ni nani? Ni mfalme. Proverbe 30 inasema le lion est le héros de tous les animaux. C'est que ukimwona na ikala kutrone mu Apocalypse 4, anastahili juu ni mfalme. Ukiona na muita tu ngombe, ukiona ngombe, mumanyama zote zenye zilikuwa napanda kumazabao, hakuna nyama yenye nakuwaka na munofu mingi sa ngombe. Maana ni mfalme wa manyama za sadaka. Na akikala kutrone anastahili. Tuko pamoja? Ukiona mtu, Genèse 1:26-28, bite ya Mungu kuumba mtu, odela ya kumtia kuimage na ressemblance ya Mungu, Mungu alisema afin qu'il domine. Alors que mwenye na domine manake ni roi. Manake mtu naye alistahili kuikala kukiti juu ya ufalme yenye iko mweye. Tai, egle, yeye hakuna vya kusema. Hakuna mwana kuwa na maono ya mbali sa tai. Donc iko roi na anastahili ikala kutrone juu ya buegle yake. Ça c'est au chapitre 4. Bote waliparamia kiti ya enzi juu ya makapasite zenye walikuwa nazo. Force ya lion inakuwaka mu makucha yake. Tuko pamoja? Force ya ngombe iko kumapembe yake. Force ya mtu iko mwakili yake kichwa. Na force ya kai iko mkuruka sana na kuona mbali sana. Na wote liko na nguvu na njoo maana wanaikala kuile throne. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Mesa tunavuka page, tunavuka kartasi. Apocalypse 4 tunaingia mu Apocalypse 5. Probleme katokea, krize katokea. Aseme Jean akaona quelqu'un qui était assis sur le trône. Dans sa main droite, il y avait un livre scellé de 7 sceaux qui était écrit en dedans et en dehors. Ndani na nje, livre ilikuwa naandikiwa. Aseme un ange puissant akacrié, akalalamika kwa nguvu, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre ses sceaux. Tulisoma pamoja pale. Tulisoma pamoja pale mu Apocalypse 5:2. Asema malaika kalalamika, nani anastahili kufungua kitabu hiki na kuvunja mihuri zake? Kisha kwenye tunataka lumilia ni hapa. Malaika nilalamika kiedi, aluki huko walikuwa na ikala mkiti. Wenye mukapre ya Apocalypse banaonekana banastahili ikala mkiti. Mu Apocalypse 5 kuna kuwa probleme ya livre yenye ifo bafungule pour que baone vyenye vinaandikiwa ndani ni nini na message yenye iko kode mule ni message gani. Et la Bible dit, alors que l'ange criait d'une voix forte, à cette personne ne fit trouver digne. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
Torti haikusema qui est fort pour ouvrir le livre et d'en rompre ce soir. Mon frère, ma soeur, kama sauti ingesema qui est fort, lio angesema je suis là. Egle angesema je suis là, juu egle anakuwa na mdomo mwa nguvu sana. Na makucha ya egle ikikamata prua haiswata. Ngombe angesema je suis là, juu niko na mapembe na minjo mfalme wa manyama za sadaka. Mtu angesema niko hapa juu minjo nipatiaka vitu vyote, manyama zote na miti zote machina. Tuko pamoja? Mais l'ange n'a jamais demandé ou n'a jamais crié qui est fort. Mais l'ange a crié qui est digne. Problème maisha haiko kukuwa na nguvu, lakini ni kustahili. Kenye kinalilisha dunia leo na jeunesse yetu ni juu tuko na ba hommes et des femmes capables, mais nous n'avons pas des hommes et des femmes dignes. Dieu n'a pas besoin de tes capacités, parce que Dieu, c'est lui la source de toutes les capacités. Dieu ne cherche pas les forts, parce que Dieu, c'est lui le plus fort. On l'appelle le tout-puissant. Dieu n'a pas besoin des gens qui parlent bien français. Parce que Mungu njo mwanzo, njo origine ya lugha zote, na njo maana alikonfondre wakati ya Babeli, akakonfondra akaleta malugha mbalimbali na kakwa confusion. Meme mu adoration Mungu hana besoin de bana adoraka na biko fignole français mzuri. Unaweza fignole français kumbe roho yako haiko disposé kuadore Mungu. Mungu anaona, anajua sema, lakini roho yake haijui adore. Dieu a besoin des gens, des personnes qui sont dignes. Salimia jirani mwambie la dignité. Sikia munielewe bia ndugu yangu, juu natamaliza. Aseme wakati yenye kunakosekana mtu mbinguni, duniani na chini ya juu. Hamuone kama problemi inakuwa mbinguni? Halo? Hamuone kama problemi inakuwa mbinguni? Kumbe mbinguni kunaweza kukosekana mwenye anastahili banduku. Sasa muniambie, kama mbinguni kulikosekana mwanastahili, kwa dunia njo tutampata? Njo maana usiparamia yake vitu juu uko na nguvu, lakini paramia vitu juu na vistahili. Ma sœur, tu peux être belle de taille et de figure. Ile ni mzuri, ile ni qualité, ile ni capacité, lakini haikufanyi kukuwa dini. Sa mwanaume atakuingiza munyumba, haiko tu ile njo itakuchungia munyumba. Ni dignité yako asa mu munyumba njo yenye taacho na bakia mu ile munyumba. Et la Bible dit, et Jean pleurait de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Mujiulize, Jean analia, Jean anakosa mtu mweiko dini. Njoo yenye vinatulilisha leo. Kama leo tunavote ba député fulani balikuya banatudanganya na mama soso ma 500 francs, tunasema huyu vraiment satafika kula tatutetea. Sa tunamuvote tulijua anastahili. Sana nafika kule bumakuta kidogo wa kule bunamfunga macho. Mara mwana sababu mapromese zote zalipanaka. Unaona kama alikuwa na uwezo wa kutudanganya, lakini hakustahili tumutie pale. Si dans des églises il y a des gens qui pleurent, haiko juu banapenda lia, lakini ni juu banakosa batu benye biko digne. S'il y a des sœurs wakiana lakini biko na li, utamuliza unalilia mimi na ule garçon alini décevoir. Utangalia kama dada alipatia garçon roho yake, lakini ule garçon hakukuwa digne na kupokea mapenzi kutoka ule dada. Hasa hatuna besoin ya ba personne capable. Tuko na besoin ya ba personne wenye biko digne. Jean pleurait. Maana ya Jean mukihebreu, Jean inamaanisha Dieu a fait
grâce. Tuko pamoja? Maana ya Yohana ni Mungu amemtendea neema. Hasa Jean ni mtu wa neema, lakini mwenye iko na neema analia juu anakosa mtu mwenye iko dini. Maana inawezekana ukwe na grâce ya Mungu, lakini kupata person digne wa kukuencadrer inakulilisha. Une très belle sœur anaimba mzuri, anaweza prêcher mzuri, mais nani atakuencadrer sasa? So naangalia vyenye mwanaweza kuencadrer atakufanyizia, unabakia tu neema inabakia inacheza bila kuendelea. Manque ya dignité. Mkorale mnakuwaka bien, mais president wa korale bien anafanyaka wewe konaona anastahili hastahili kuwa president hata kama anaimbaka mzuri. Na ndio problème yenye tuko nayo leo. Écoute maintenant, aseme l'un des vieillards akakuya gusa Jean, akamwambia Jean, ne pleure plus, car voici les lions de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Unaona kama conception ya mzee ikamwambia mwenye anastahili kufungula hii kitabu ni simba. Tuko pamoja bandugu, tuko pamoja. Message Jean nageuka na acha lia. Pali simba atokee, simba kabakia kimya. Simba kasema mzee ananisemea bongo. Ile possible mtu akwe mu ya kirona aseme bongo. Jule mzee aliwazia simba njoo anastahili. Usione mtu umuwazie vyenye haiko. Kuko mwenye unaonako nasema huyu mimi nawinia hapa, kumbe ni frapere moya bi atakutendea. Njoo maana apparence zisikuwe na tudanganya. Sijui kama tuko pamoja. Hauiona garçon anasema huyu njoo boga. Garçon bonbon, mnajua ile terme ni ya zamani. Garçon bonbon. Ona vile iko mignon. Bi atakufanyizia. Njoo utaona yo, ni mzee alisema voici les lions de la tribu de Juda, alors que les lions n'a que faire avec les histoires du livre. Quand Jean retourne, il n'a pas vu les lions. C'est là que la Bible enseigne. Et Jean vit un agneau qui était là, comme immolé. Kwenye lion asimamie, lion nabaki, mais agneau anasimama. Mais agneau hana nguvu par rapport na lion. Agneau hana minofu saa ya ng'ombe. Agneau hana akili saa mtu. Agneau hawezi ruka kwenda mbali na kuona mbali saa tai. Nini naacha anasimama na anaenda gusa kitabu na wanamuitikia iguse. Biblia inasema ule agneau alikuwa komi imole na yeye ndio akakuwa trouvé digne. Nataka niambie mtu moja, hata kama uko na mafaiblesse za mingi, kama Mungu anaona dignité mwewe, utatawalaka kwenye bafere balishindwa tawala. Il est possible utawale kwenye nguvu viko juu ya dignité. Na kuko vitu tano inatupatia dignité. Kitu ya kwanza ni sacrifice. Sema na mie sacrifice. L'agneau hakukuwa agneau mwenye iko mzima, na alikuwa agneau wa matras, wa bilonda. Donc c'est un agneau qui s'est sacrifié. La dignité ne vient pas parce que unaisema au unaitaka, lakini dignité inakuya sawa unajitoa mkitu. Unataka kuwa doktor, haiko juu ulilotaka mayani, ukienda ichumo unaipatia mtu alikuwa analumiwa kichwa, anaikunya mara moja kichwa napona, unasema niko daktari mkutunza kichwa. Samuel ilikuwa bahati. Jisakrifie kujifunza ile kitu pour que siku moko wa maana mwili. Nataka niongee na wenzangu wa jeune, hii generation haipaswi kuwa generation ya bakubude na kupachika mikono juu yote vitukutane.
hii masiku ni siku ya sacrifice. Jisakrifie mkusoma, jisakrifie mkuomba, jisakrifie. Hasa pour que usurudie mu prison, anza jifundisha mu prison bana interpreta kandoto ae. Sijui kama tunapata. Bandugu tuko pamoja. Kila kwenye uko naenda ifo uanze pafanana. Juu si akiza kiretara sikutakuwa kule. Nataka enda mu mariage, ushakuwa prepare ku mariage kweli. Unajua mizozo ya kule, hata kama siyaingia mu mariage, unajua magumu ya kule. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ifo banze niita preso. Unajua gharama kukuwa preso. Unajua kuongoza watu vile nalumishaka vicho. Na mimi ifo ni kwe diakre mule. Utaweza vumilia sotanzo una dolari na ingia mkitunga. Siku manweza iona na naipiga dedo anaifichika bien. Kisha unasema Mungu amekukumbuka, kumbuka unajilangulia laana ya bure. Ambia mwenzako itika sacrifice juu fikie fasi fulani. Atona mwambia polepole haina maana. Ungemwambia sana ingekuwa na maana zaidi. Mungu nifanye na mimi nikuwe mtu mkubwa. Akufanye ukuwe mtu mkubwa. Jifunze kukuwa mtu mkubwa kisha Mungu atakufanyaka mtu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. C'est lui qui était dit. Donc, les problèmes, la crise nécessite d'abord quelqu'un qui est digne, et pour que ukue na dignité itika kwanza kukua sacrifier. Jisakrifie mu vitu vingi. Yesu unajua kama Yesu jua kuwe grand. Juu Yesu njoo huyu wanyoa. Yesu jua kuwe grand ni sacrifice yenye alipitiaka. Njoo yenye ilimfanya grand. Usiamvie Yesu mwenye leo iko na jina kubwa zaidi ya majina yote na haujui historia yake ya msalaba vilikuwa. Yesu uko siku yenye walikuwa wanamtukana wanamwazia ya mubaya, siku nyingine anaingia Hosana, Hosana kwa yule anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana mbarikiwa. Wanamuita mwana wa Daudi, vyote wanamtandikia na vikwembe, wanamchumia miti. Mesara alimfikisha Golgotha wakamnyang'anya manguo. Ile kunyang'anywa manguo mu interpretation pratique, manguo inasema juu ya gloire, inasema juu ya témoignage. Pour que ukue digne itika wakuchafulie ushuhuda na usibajibie. Ifike wakati yenye wanaweza kuchafula lakini we hautabachafula. Ifike wakati wanaweza kusema mubaya mpaka wanakuharibishia reputation, lakini wewe unajua baseme sitafuatana na vyabo, sitajibiana na mtu. Juu kijibiana na mtu unakuwa ku niveau yake. Meujue apre hapa sitawakilia kumsalaba. Apre msalaba ni jina kubwa zaidi ya majina zote. Hasa hautapata Yesu wa jina ya kabambi kujina zote kama hakuitika vala buchi kumsalaba. Ile kukosa manguo kumsalaba haimaanishi ya kuena manguo, lakini ni watu njoo wamemunyang'anya. Saba na munyang'anya wanafikiria wanamtesa, kumbe liko na mtia mdomene yake ya sacrifice juu akuwe grand na akuwe digne siku moja. Wakati mwingine watu wanapokufanyia mabaya na kukuharibishia ushuhuda, ile ni kwa ajili ya kukutengenezea njia ya heshima kesho. Sasa sio naona mtu anakuharibisha, usilie tu, lakini ambia Mungu merci, ameniharibisha juu kesho sana inuliwa atanitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na ule Yesu wa kumsalaba, si walimtia kumsalaba avale, meapa yulu wanaandika Yesu mfalme wa wanani? Wa Wayahudi, tena mlugha tatu, muhebreu, mugrek na mulatin. Maana ba romain banapaswa elewa Yesu ni nani, ba grek bataelewa Yesu ni nani, na ba hebreu bataelewa Yesu ni nani. Autrement dit, ule Yesu ataeleweka sur le plan international kama ni mfalme, mais ataelewa vile vyote kama naitika via sacrifice. Sacrifice haikuye juu tukufe, magumu haikie juu tukufie ndani, lakini nakia juu tupatie forme ya vyenye tutakuwa kesho na tukue batu ya maana. Ambia jirani yako itika bakutese.
Sasa uitike bakutese, lakini usiitike mateso idumu. Unanisikia? Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Banaweza kutesa, usiitike uendelee kuteseka. Juu mateso ya kila siku nayo ile haiko tena sacrifice, inakuwa ni laana ile sasa au mikoshi. Biblia inasema mateso ya sasa haitalinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Maana mateso haiko ya kila siku. Na Biblia inasema bien le malheur haitarudia mara pili. Sijui kama tuko pamoja. Okay, deuxième chose yenye tatupatia dignité au-delà ya sacrifice ni sincérité. Sema na mie kukuwa sincere. Mnajua maana sincérité? Mtu mwenye iko sincere maana ni mtu mwenye anakuwaka integre. Sema tena integrité. Mtu mwenye iko integre ni mwenye kenye anasema na kenye kiko mkichwa au muro ni vimoja. Hautakuwaka dinye wakati yenye uko changer couleur. Sasa unatonesha bleu, kesho unatonesha rouge. Habata kutiliaka confiance kama unakuwaka wa kuchanger. Nikisema integrite manake gisu unakuwaka katikati ya watu. Na njoo vile uko inakuwa sawa uko wewe peke. Dignité haiko produit ya gisi tunakuona tu katikati ya watu, lakini dignité inaanza kaso unaweza fanya vyenye ulifanya wewe peke, unaweza vireproduire mbele ya watu. Hapa najua ni kimya. Nataka kuambie jirani, esko unakuwa kafiere na vile unafanyaka sawa uko wewe peke? Eske vile unafanya sawa uko wewe peke bakikwambia vifanye mbele ya watu vinaweza kuheshimisha au vinaweza kudharaulisha? Munaona kwa mfano sasa kisi hapa kwa mazabao isiachaka unasema mtu anaenea. Mtu iko na 24 heures usiku. Hapa nataeneza 30 minutes. Si ni vile? Sasa 30 minutes haiwezi acha unasema mtu ni mzima na kungali 23h30 zenye atapitisha pembe. Ifo uangalia na kuwaka yeye 23h30 juu tuitike kama anastahili au hastahili. Sasa ambia mwenzako, eske sona kwa Mungu ya Mungu tu ndio unakuwaka mpole hivi au kimya au unakuwaka kimya fasi yote? Mbona umuulize? Ukiona mtu aliongeana we neno kisha nasikiaka hayo kitairudilia, elewa haiko sincere. Akikwambia kitu mtu kizuri au kibaya kisha akirudilie mbele ya watu au akirudilia waitike ukirudilie mbele ya watu na kisimusumbue, itika ule kama iko sincere. Ndio maana mes frères et sœurs atamu hivi ya kusupana, garçon kikwambia historia yake au fie, usiishie pale, isikie. Kalkile mwisha sawa ile lisolo, muulize tena. Uone kama atachange au ataongeza au atapunguza. Akiongeza, dute naye. Na akipunguza, dute naye. Au akisabu, dute naye. Sijui kama tunapatana. Kuko mtu anakuambiaka kitu, unamsikilia huruma kumbe alikupakala. Sio kimwambia kuambie tena vile alikuambiaka. Oh la la, utasikia nakwambia vile silijua hata. Haufe nini? Si unjoni niambia hivi na hivi. Elewa tu alishakudanganya vya mingi. Juu kile marke bongo moya. Elewa za mingi ndio lishameza zamani. Dignité inatembea na sincère, un homme sincère. Tu dois être, tu dois refléter kenye kiko moyo. Hata katikati ya watu kama unakuwa kama mtu wa hasira, usikuwe unajifanya mpole tu mbele ya watu. Umuoneshe hasira zako watu wajua na kuwa na hasira. Jua bataishi na wewe. Usikuwe kondoo nje kumbe ndani unaficha imbwa mwitu, ndio vile Yesu alisemaka. Asa mmoja watakuja kwa nini? Kwa ngozi
za kondoo, lakini ndani ni maimbwa. Mwenye hana sincerite njo mtu mwenye munaweza fanya naye kope, lakini anakugeuka nenda kudetruire juu yetu njo afaidike mwile kope. Usikuwa kupenda wina wepeke, wina na wenzako. Ni prinsipe tu ya maisha. Ukipenda upande na ufike yuru, usipandake wepeke. Panda na wenye uko nao, juu kibacha chini batakuangusha. Tukitia kama pa uko mir, tutie esheli. Wewe upande batu bakamatie esheli. Upande bila kubapandisha. Kati ya mwenye iko yuru ya esheli na mwenye iko chini ya esheli, nani mwanaweza angusha mwingine? Sasa juu basikuangusha ifo ufeni. Sasa uko napanda bambie na nyie mpande. Kwa msanyi wote mtajikutana muisha kuwa yulu. Sanyi wote mnakuwa yulu. Kumbe si wote tumefika. Hakuna vya kuangushana tena. Meona penda wetu njo upande. Kazi yako. Siku watakufanyizia kitu ya kukushusha. Na nakwambia kushuke na lumaka kuzidi. Kushuka inatesa kuzidia kupanda. Kupande na chokeshaka mesa mtu anafika na punguzika. Mekushuke na kuwa kuporomoka. Na kuporomoka samu utalumia unavunjika mubaya. Na unabakia na kilonda pa. Njo maana mtu mweiko sincere hata pendaka endelee ye peke, lakini atatakaka apande na wengine wote. Unaimba mzuri, usifurahie tu kuimba we peke, taka wengine nao wajue imba. Juu siku takuwa hauko kamem faye isionekana. Ni mubaya absence yako ioneshe kama ulitoka. Surtout kama uko leader. Absence ya leader ikisikilika fasi fulani, kwa mfano mkorali, weso naacha imba korali na fute, elewa kama ulikuwa mauvais leader, haukuwa digne kukuwa leader pa. Yesu salienda njo injili lihubiriwa kwa nguvu. Pour votre information, Yesu alikuwa homme de foule, lakini watu wengine walikuwa na mkimbia. Yesu aliweza nourrir plus ya 5000 personnes kuhesabia tu wanaume. Lakini hakuna siku yenye Yesu alihubiri 5000 hommes wakaokoka kwa mahubiri yake moja. Lakini Pierre après départ ya Yesu, Pierre mahubiri yake ya kwanza 3000 hommes zikaokoka. Ya pili 5000 wakaokoka. Ni kusema départ ya Yesu ikavumisha ba Pierre. Sasa wewe uko leader mkorale au mkwen yako, so naendaka njo vinagagaka au njo vinaendeleaka? Kama vinaharibikaka manake hauko leader na hauko dini. Sijui kama mnanielewa bandu. Nilisema minute zinaishi. Mimi conclure kusema hivi. Dignité iko na maavantage mingi sana. Avantage ya kwanza, c'est que dignité inaachaka tunapata place kwenye balituignore. Kwenye tulikuwa exclu, dignité na tupatiaka place. Est-ce que tuko pamoja pale? Bandugu mnanisikia pale? Narudilia. Ukikuwa dinye kwenye habakukusema, sa dignité yako itaonekana watakusema pale. Turudilie kwa tulisoma. Mu Apocalypse 4 ni wenye uhai wangapi wanaikala mkiti? Nani na nani na nani na nani? Simba, ngombe, mutu na nani? Na tai. Est-ce que walisema pale kondoo au mwana kondoo? Mais mu Apocalypse 5 saba naanza zungumuza nani na staidi, na simba na nyamanza, na ngombe na nyamanza, na tai na nyamanza, na mutu. Biblia inasema seme au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé, na akachomokea pale. Manake mu Apocalypse 4 hawakuona agneau, mais mu Apocalypse 5 juu ya dignité yake na anaonekana na ikala kwenye wakubwa walikuwa na ikala. Dignité itakuikalishaka katikati ya wagrand, bakia kuwa digne, ile dignité itakuikalisha katikati ya wagrand. Faida ya pili ya dignité, Biblia nasema Saule anyali toka sana kia kamata livre, anaifungula, et le lion, et le veau, et l'homme, et l'aigle, et les 24 vieillards, aseme tous se prosternèrent devant l'agneau. Mais ça c'est fort.
Hakuna fasi utaona mzee anapigia kijana magoti. Hakuna fasi utaona simba inabembeleza kondoo. Par contre kondoo ni chakula ya simba. Mais juu ya dignité ya agneau na lion akapiga magoti mbele ya agneau. Nataka niambie mtu mmoja, tukiona walio tunaona wa puissant, tunaona wa fort. Hasa ukikuwa dinge, Mungu atafanyaka wa puissant na wa fort, bakuheshimia na bapige magoti mbele yako. Baviere banapiga magoti mbele ya agneau, banakia family mbele ya agneau. Alors que agneau ni jeune brebis, au niseme jeune mouton. Banabambia se mbinguni hakuna wa jeune, agneau ni jeune mwenye iko mbinguni. Meni inaacha kuwa mbinguni ni juu iko dingi. Maana dignité inaweza kuikalisha katikati ya basage. Juu tukiona wazee tunaona sagesse. Mungu akufanye dingi na kukutanishe na watu ya maana kwa jina la Yesu Kristo. Salimia jirani mwambie dignité yako itakukutanisha na watu ya maana. Na itaacha ba grand banashuka mbele yako. Mungu atubariki na tutendee mema. Abonnez-vous. Aimez. Et activez le cloche de notification.